Diha po sila usaha na ato basahon diri sa Juan. Diri sa Juan ato basaha. Diri sa Juan 16 mabasa diri nga og ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining turila. Kinahanglan pagmanduan ko sab sila og sila magapatalingog sa akong tingog ug usara unya ang panon ug usara ang magbalantay. Kani sa ato pa walay gisgutan diri unsang punduka. Gahisgot lang og usahon diri sa Juan 10:16. Atong subayon ni og asa dipit usaha. Atong basahon diri sa Episo. No? Diri ta mo una sa Episo 2:20. No? 2:20. Atong tanawon re. 2:20. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan sa mga apostoles o mga propeta. Nga niini si Jesucristo mao ang uluhang batos pamagang. O nga ubang may ugwalian may nga wala na sila magtukod mga apostoles og laing reliyon, laing pundok, pero mabasa man re. Imabaw mo sa mga patukuranan sa mga apostoles mga propeta, ito pa gatukod gani kay og kang Kristo pa ang gitukod pud ani mga kuan, ito pa daghang magtulukod. Dayon diha man sa 21 nato mabasa ha. Guys, kot madrig bato. Uluhang batos pamagang. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod mausa. Mausa sir kabuok din na mausa. No? Daghan gyud. Og magatubo ngadto sa pagkatimplo nga balaan diha sa Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, diri usahay ining gahisgot madrig bato diri sa 20. Si Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Mao na nga diha usahay igsoon ining bato. Kay kining bato mao magud ang gituod ni Kristo sumala ni sa Mateo. Giingon na si diha nga iglesia nga gitukod sa ibabaw sa bato. Sa kana nahisgutan naman na ganiha sa kuang unang namulong nga giingon na siya nga sa ibabaw sa bato. Tukma lagi na ring giingon diri sa Lucas. Kay pagatukuron patukuranan. Munang diri sa city atong ipamatuod sa city, no? Mateo City. Atong tanawon diri. Mateo City. Diara. Maura ni pasahon na ganiha. Natukma ni sa Mateo. Busa bisan kinsa nga magapatalingog sa akong nining ako mga pulong ug magatuman nini may sama siya sa taong butan nga nagtukod og balay diha sa ibabaw sa bato. Tukma sa Mateo. Nagtukod og iglesia diha sa ibabaw sa bato. Diin ang magtutukod mo si Kristo. Unya bato pud ang ngalan. Mabasa maghihapon ng bato nga si Kristo mo pud ang bato. Ang dili membro ini maong patukuranan. Maglibog yun. Mabasa man pud sa basa ganiya. Katingalahan ni siya. Maglibog yun ang ilang mga una-una. Kaya gitagna magyapon ng Isayas, no? Busa ang makasabot ini, katulpon membro sa Christ Jesus. Mura makasabot ini. Kaya dili man pud ang tanang tao ani matultulan god. Dili tanan matultulan. Kaya gitagna man Isayas nga dili man matana mo na yung nga dunay dalugan di makadungog, dunay matay makita. Ang uban na po noon lain pugluwas ana, no? Dili ko bigo ta na kay murag maot pug kay nga dunay matumong na to na, no? Una nga dugang lang ako, duna lang ko idugang ining daghan man naminaw ko mga membro sa Christ lang ha, membro sa Christ Jesus nga kinahanglan daghan man naminaw ninyo diha kun unsa na inyong pagbaro karon ganiya sa palibot sa atong nasod or atong mga probinsya kanaminaw mo karon ayaw mo liguna inyong hunahuna. Kay kung dili manggaling mao kining bato nga tinukod ni Kristo, labi pong dili mabasa ang ubang pundok. Bisag putol. May na lang nakatapseng o kasing pa, no? Kining bato. Kay gatukod magyog iglesia sa mga bato si Kristo. Kana iglesia igsoon. Uban pud na simbahan, no? Simbahan ang ilang giingon dire. Adi ta tigsupak. Di mo pagko supakiro. Dire atong basahon og simbahan ba gyud. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa
maingon usab as Kristo uno sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Og siya mao ang manluluwas niini. Na? Siya gyud mangluwas ha. Maingon nga ang iglesia masinugtanon magpasakop kang Kristo. Sa ato ba tao, masinugtanon og simbahan mao ra ni sudlan. Dili ka masinugtanon Kristo. Apan kay doon na mo pila pamatud nga ang simbahan sa matawag pag iglesia, sige lang. Dili man po na babag, no? Di na mo babag sa kaluwasan. O simbahan mo iglesia mo simbahan magaling, okay na. May problema na. Bahay ni Pedro, nga gitawag og bato. Gitawag na siya bato nga ano. Siya ang pinanggang apostolis nga gitugyanan gayud sa yawa sa gangarian sa atong Ginoong Kristo. Sa iyang gitukod nga iglesia. Dayon, dili man na supak. Wala po supak niya nang ano. Kita gani, giingon din sumalas sa mabasa. Kung muduol sa 1 Pedro 2:4, kung muduol ta kaniya, usa ta kita po mga buhi nga bato sumalas giingon sa 1 Pedro 2:4. Sa ato pa labi na sa Pedro kay magisugo. Labi na siya. Mo na di ta supak ana. Gipamatuod man ni sa atong mga igsoon, no? Nga mga igsoon pagkatoliko nga unan sa papasaruma. Ay, ngano supakon na to na. Pero unsa giingon niya dire? Dumuog ka mo sa buhi nga bato. Wala na siya maghisto Kristo. Buhi nga bato kay padulan Nga sa pagkamato sa mga tao sa likway, apan sa Dios pinili gumili. Dakang bersikulo dire nga ato mabasa nga nagsulti og bato. Nagsalikway gipabatuod ang bato nga gisalikway. Wala maghisto Kristo. Kag maghisto Kristo, awtan na. Apan bato ang iyang ipamatuod. Daghang salamat daw kahit hintingog naman dahil murag gabi anong takaw pero tapos naman daghang salamat na kinahito tingnon tayo inyong magwali. Okay, salamat kay Brother Tuting, no? Atong gitagaan na puntog extension nga mga pipila kaminoto, no? Taga extension. Okay, salamat kay Brother Tuting nun tayo sa Rock Rise Jesus, no? O atong i-proceed na ni Brother Salbert Dondoyano alias Veritas sa Catholic Faith Defender. Dayon pili gyapon ka mo maka-text, no, mintas dunay pay panahon sa ako ang cell number 0946 096 9653 smart. Kay mo abad TM to ba, no? Asa to nabira gani bad? Ikon bad? Si atong klaro to kay di na to nato na memorize, no? Okay. Sa na to tong cellphone pero na naghapon tong akong sa TM lang to, no? Okay, may hapon. Kung pa ng number. 0955-761-5910. Okay, dito yatag na ni Brother Salbert. Bad? May hapon, Brad Nicolay, sa tanang nag-monitor karon. May hapon po. Na minaw ko ni Brad Tuting o salamat ko kay mo okay ra dai siya na atong pagtuo sa Papa, no? Salamat kayo Brad Tuting. Og sa akong nahibaw-an okay ra po siya anang panguros, no? Although dili katoliko ning grupo nila ni Brad Tuting pero naay mga practices namo sa katoliko nga okay ra po sila. Salamat. Mayro kinaapo day mga inana po. Dayon watay ka ng topic yun nga common gi hisgutan ron Brad Nicolay? Wala talaga okay, pili. So sa lang. Okay now. Nakadungog ko sa gipahayag ni Brad Tuting nga kanang iglesia og simbahan murag dili parehas, no? Ang pagsabot lahi pud sa ato Brad Nicolay sa Katoliko kay kanang simbahan ug iglesia maura na kay sa atong nahibaw-an kanang pulong iglesia dili man na siya lunsay gyud nga Binisaya o Cebuano kay kinat sila man na siya brabag sinilas ana ba iglesia niya sa atong Biblia bisag Bisaya hubaron gihapon iglesia, di ba? Pero sa bag-ong mga hubad karon kay dato naman kay taanang maghubad-hubad lagi mga bright naman kayo nya makaingon ng mag-translate nga nganong ato man ang gamito ng kinat sila nga pwede man tag mag-invento og atoa kita mga Bisaya o nang bag-ong hubad ron gihubad nagsimbahan. So mo na sa pagtuo namo sa Katoliko kanang iglesia og simbahan maura na nya duha po meaning anang simbahan o iglesia. Mahimong sabton nga building kanang balay alampuanan, mahimo pong sabton nga kanang katawhan, pundok. Nana mabasa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao man gipasabot katawhan, no? Haligi og sukaranan sa kamatuoran. Dayon
dugang pa kining pag-ila sa matuod nga iglesia sa among gibarugan nga Katoliko, dili mi mo subscribe o mutuoan ang tungod kay gadas ngan husto na. Kay bisag kinsa pwede makagamit sa ngan nga kanang naa sulod sa Biblia. O kana bang pananglit mubasa kag Biblia dayon gusto ka mo tukod og pundok, dayon mo kutlo dayon kadiyag bersikulo mangita ka sa imong ngalan palitan born again. Dayon tukod dayon kag pundok nganlan imong born again. Dili mi ana mo subscribe kay bisag kinsa pwede makahimo na, bisag ako. Mamili ko sitas panitan gamiton ako 1 Pedro 2:9. Giisgutan pod nga ang katawhan ni Kristo gitawag og chosen people o piniling katawhan o piniling nasod. Tukod po ko nganlan po na ko anang ngalana. Nana manggali gagamit ana no atong mga igsong piniling nasod. Sa pagtuong Katoliko dili ingon ana kay bisan kinsa lagi pwede makahimo ana. Ako gamiton ako na pwede tukod po ako. Pero unsa man yun ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo? Ang tinuod yun nga iglesyang gitukod ni Kristo kadto yung iyang gitukod. Dayon i-apil nato pag pangutana kung kanus-an niya gitukod. Ug unsa po'y kinaiya aning gitukod niya. Si Kristo gid mo nagtukod pananglit mo yung kanang kang Felix Manalo gigamit ang ngalan ni Kristo, iglesia ni Kristo. Para namo dili mi mutuo na. Kay kanang iglesia ni Kristo sa Biblia, si Kristo man may gatukod. Unya kanang kang Felix Manalo, siya may gatukod. Nya usaha man pagka sa to pa, ngalan ra mo insakto pero ang gatukod dili mao. So mahimo ba na? Dili. Now, ug moingon ka nga Katoliko ba na? Now, tanaw na to sa history. Kay kining iglesyang gitukod ni Kristo, daghang kay description, no? Bisan si Brad Mitchell nagkauyon mi ana, no? Kining iglesia gud nga gitukod ni Kristo nga usa lain-laing description. Mahimong tawgon nga ang mga sakop nga nga tawo pag-usab kay nabag-o naman. Mahimo pong tawgon og piniling katawhan kanang sa unang Pedro 2:9. Mahimong tawgon og iglesia sa Dios kay Dios man si Kristo unya iya mapud sa amahan ng iglesia. Lain-lain og description pwede pug tawgon og iglesia sa mga walaan. Pero niadtong 110 AD, 107 to 110 AD gidugangan nig description. Kay sa Jeremias 31:21 butangan mag-description. Kanang description nga ni ilhanan. Sa King James version gihubad nag waymarks ilhanan. So mao na no? Iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, piniling katawhan, mga natawo pag-usab, lain-laing description pero usara na ka iglesia. Parehas nako. Tulo gyud akong description pero usara ko katao, Silbert, Bobby ug Veritas, dili ko tulo katao. No? Usara ko katao, lain-lain lang akong description. Kini pong iglesia ni Kristo inana gihapon, lain-laing description. Unya, wa nato siguro mabantay nga kini nahinganlan po ni Katoliko niadtong 110 AD. Ni Obispo Ignacio. Kinsa man na si Obispo Ignacio? Disipulo ni San Juan. Ana sa Wikipedia. Kanang atong encyclopedia sa internet. Wikipedia. Nga kana si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Nahimo galin ng martir dito sa Roma. Gikan sa Antioquia kay kana si Obispo Ignacio, siya man ang ikatulong obispo dito sa Antioquia. Una si Pedro, katong wa pa nakaadto si Pedro og Roma. Sa kasaysayan. Pag adto ni Pedro sa Roma, ang napuli ni Pedro dito sa Antioch, mao si Bishop Ibodios. Dayon si Ignacio mao na disipulo ni San Juan. Siya mo'y nagtawag og Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ngano ka, no? Ngano kang gitawag niya Catholic? Kay ang iglesyang gitukod ni Kristo ang kinaiya ani mulokop. So kay mulokop tawgon siya universal o Catholic sa Grego. Di ba? So kay nabutangan naman siya description nga Catholic mo na usa na ilhanan nga ang iglesia ni Kristo usa Catholic. Unya pwede po natong gawion tong gipahayag ni Kristo sa Marcos 11:17. Katong niingon siya hinganlan og alang sa tibuok kalibutan o universal. Marcos 11:17.
So probably sa ako lang speculation panaghap, probably diha na gibase ni Obispo Ignacio. Di ba? Kanang pagtawag og lukop o universal o Catholic. So kay nabutangan naman siya description nga Catholic, so para nako sayon na kayo ang pagtino sa matuod nga Iglesia ni Kristo. Kanang Iglesia ni Kristo nga gibutang nga description nga Catholic. Kay sa Jeremias 31:21 lagi butangan mag-description. Parehas ba anang Central Bank? Unsaon nila pagpahibalo nga kanang kwarta dili piki? Di ba? Kay kung magsalig ra kag name tag 500 peso bill, 100 peso bill. Allah, name tag ra imong tanawon. Unya wala day description. No? Wala day itong mga description nga gibutang sa Central Bank. Ang tawag ana unsa man? No, dili na ako. Ikaw may naglito ka na, Brad Tuting. Piki ko no. Oh. So mao na kay ang Iglesia ni Kristo gibutangan mag-description nga Catholic sa ato pa ang Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, Catholic. So kung kanang Iglesia ni Kristo nimo, Iglesia sa Dios nimo o piniling katawhan nimo imo nang gamitan ng ngalan, dili na wala na butang description nga Catholic, piki na. Nya mayon kag authority ba si kuan Obispo Ignacio nga mag-describe authority nga naman disipulo gud siya ni San Juan. Di ba? Simple naman na nga logic. Oh. Asa man kamo tuo kanang mga tao nga nagbasa-basa lag Biblia then kutlog bersikulos Biblia o katong disipulo gyud ni San Juan be diha kuno tabi magsiniguros tahay kuno tabi. Kinsa may atong tuhuan? Kanang tao nga igo-igo ra gabasa sa Biblia nya iya ra yung pagsabot o kana yung disipulo gyud og apostol. Mo nang ako di gyud ko kabiya sa Katoliko kay mapiki man yun. Nya, sa daghan ra ba sakitan kung mogamit ta ng pulong piki. So mao na nga usa na sa ilhanan gani kung naapay panahon Brad Nicolay. Okay, naapay mga 3 minutos. 3 minutos. Oh. Unya ni adtong Council of Nicaea 325 gipon ana po description kay naalagi sa Jeremias 31:21 butang ang description o marks. Para hindi ta mawala ba. Ni adtong Council of Nicaea gibutangan na po description nga apostolic. Isa may pasabot anang apostolic nga ang tinuod nga iglesia ang una mga sakop mga apostol. Muna apostolic sa to pa kung kanang imong iglesia dili apostolic dili na mao. Isin pagdadala kas nga ni Kristo ana. Oh. Kay ang pagtino nga kana siya dili piki pinaagi man sa mga description. Unya napun-an pag yun na niadtong Council of Trent 1545. Gipun-an og description nga Roman ngano man but pasabot nga ang sentro imbis Jerusalem Roma na nya unsa may biblical basis ana. Matthew 21:43 gipasabot ni Kristong ibalhin sa laing lugar. Buhat 2:39 layo kuno na sa Jerusalem. Buhat 22:21 kanang mga nanimuyo anang lugar mga hintil, lugar sa mga hintil takdo gyud nga Roma. Nya sigurado tang Roma. Buhat 23:11 katong giingnan ni Kristo si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab sa Roma. So ako nilang idritso, Roma kay ang Roma giparallel sa Jerusalem. Diin dito nagsugod ang iglesia. Unya, masiguro ba gyud natong Roma gyud? Kung natuman tong gipasabot sa Mateo 21:43 nga usa ka dapit nga ang iglesia magmabungahon pag-ayo. Kung mabasa kag Roma 1:6 ngadto sa 8:9 nadungog kuno ang pagtuo nga Kristohanon nga naabot sa Roma, no? Roma 1:6 ngadto sa 8. Uni Katoliko uni nakalukop kuno ang pagtuo nga Kristohanon nga naabot sa Roma. So mao na nga natuman sa Roma og sa ancient medieval history nalimot ko sa page og atong unsa to nga paragraph giingon dito, the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Nga ang iglesia kunong gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaogong pagkailap sa Imperyong Romanhon bisan pa sa mga dagkong kakulian. Unsa man dagkong kakulian? Di ba pag abot nila sa Roma giluto sila sa Imperyong Pagano nga Emperador Nero? Pas ang inlan mga itong mga Kristohanon nga gasunog atong sa tong nasunog dito sa Roma mo tong nasuko man kay ito si Emperor Nero. Di ba? Di lang ko mo taas man kay nang isaysay na to. Mao na ang Roman, mo nang gipun-an sa Council of Trent og description nga Roman.
So kay gibutangan naman sa description nga Roman, so kung kanang imong iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, wala na description nga Roman, so dili na mao kadtong nagsugod sa Jerusalem nga naabot sa Roma, Espanya og nituyok sa tibuok kalibutan. Pero naapay usa, diri mo kisi-kisi si Brad Mitchell siguro pagtulunan. Oh. Diri mo kisi-kisi si Brad Mitchell basta pagtulunan na. Unsaon go pagkatinuod anang Katoliko nga Dios daghang kay na. Okay, Brad, Oh. kuha ng Wala oras. kay oras. Okay, salamat kay Brother Salvador Donduyano, alias Veritas sa Catholic Faith Defender. Ya, sa dili pa nato ito na over ni ato lang hatag sa mga pipila ka mga segundo alang sa pagpasalamat. Okay, Brother Mitchell Benilio sa SDA. Salamat kayo no nga ang ato nga programa karon nagmalampuson pinaagi sa atong pagkulokabay pagpahayag sa mga butang nga dunay dakong kalambigitan sa atong pagtuo. Okay, Brother Tuting, tayo. Salamat, Brad. Okay, Brad, ikaw ang saban. Daghang salamat sa sa tanang naminaw. Ilabi na gini atong istasyon sa DXDR nga naghatag ini matulumanon. Kay kini kaluwasan man kung pinagos pagtuo, kini taga DXDR una gini maluwas kamo ni hatag natong pabor nga walay bayad. Salamat. Okay, Brother John Ryan Ruidas sa Catholic Faith Defender. Pero daghang kayong salamat sa mga namati karon nga mga Katoliko ug mga dili Katoliko kay ang panagbahin-bahin diha sa panagbahin-bahin makita nato ang kamatuoran. Okay, Brother Deding Luntayaw sa Rock Rise Jesus. Daghang kayong salamat sa taga DXDR. Okay ba, Dok? Sa Sige, Brad. taga DXDR ug ingon man sa naminaw karon ng mga iglesia daghang kayong salamat. Okay, salamat kayo sa inyong pag-anhi no, sa itong programa. Sunod na po Domingo pohon sa maong oras o istasyon no, sa Arimen DXDR. Brother Silver, no? Salamat din. No? Okay. Salamat sa mga naminaw, no? Mayong hapon. Okay, salamat kayo. No? Sunod na Domingo na po pohon sa alas 12:30 ang atong bagong oras ngadto sa alas 1:50, no? 50. Muna nga ang programa nga Sangka sa Katarungan, no? Sa ngalan gihapon ni Sir Edgar Dagumo, ang atong station manager sa Arimen DXDR Dipolog. O madungog gihapon ninyo nino sa inyong mga radio 981 AM ban og sa 94.1